Tout le monde. Alors, on va démarrer le deuxième chapitre euh, qui s'articule autour des coûts partiels. Alors, غنشوفوا واحد لا بارتي كدوي على لي كوب بارسيال. اشنا هما لي كوب بارسيال؟ لي كوب بارسيال هما واحد التكاليف engendrées par l'entreprise. فيهم واحد لا بارتي variable وفيهم واحد لا بارتي fixe. Alors, les charges fixes ou les charges variables هما les coûts partiels. Alors, غادي نشوفوا اشنا هما les charges fixes ونشوفوا اشنا هما les charges variables. Alors, vu que l'entreprise vit dans une instabilité des systèmes concurrentiels, cherche toujours à bien se positionner dans son environnement, donc l'entreprise doit absolument avoir et se trouve dans l'importance d'avoir des outils d'aide à la décision. Parmi ces outils, on a les coûts, les coûts partiels. Alors, أي entreprise qui يكون عندها واحد l'environnement concurrentiel, يعني واحد المنافسة شديدة، خاص لونتربريز تقلب على واحد البوزيسيونمون، على واحد الموقع ديالها في هذا لونفيرونمون ديالها. دونك باش تقلب على داك الموقع خص يكون عندها واحد لي زوتي، واحد الوسائل، واحد الادوات باش تقدر تاخذ القرارات ديالها، لي ديسيزيون ديالها. من بين هاد الادوات خاصها تكون كتعرف دير لا ميتريز دي كو بارسيال، تكون كتعرف تميتريزي لي كو، لي شارج ديريكت ou les charges indirectes. Donc, j'ai posé une petite problématique. C'est comment concourent les coûts partiels à une bonne prise de décision. Ça veut dire la bonne maîtrise des coûts partiels, est-ce que peut amener à une bonne prise de décision. Et l'entreprise تحكمت في les coûts partiels ديالها واش تقدر تكون عندها اتخاذ قرار بطريقة صحيحة. Donc, اشنا هما les charges variables. Alors, je vais commencer par les charges variables. Les charges variables, ou là كنسميوهم les charges opérationnelles, ce sont des charges qui varient en fonction de l'activité de l'entreprise. Alors, moi, les charges les ماشي stables, عندهم واحد le niveau اللي toujours qui تفاري على حساب شنو؟ على حساب l'activité ديال l'entreprise. يعني إلا l'entreprise طلعت من l'activité ديالها bien sûr هاد les charges حتى هما غادي يكونوا طالعين. إلا l'entreprise هبطات من هاد l'activité bien sûr حتى les charges variables غادي يكونوا هابطين. Donc les coûts variables ou les charges variables sont des charges dont le montant varie en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Par exemple, le montant des frais sur les paiements effectués sur un site e-commerce qui dépend du volume et du montant des transactions effectuées au cours du mois. Ou encore le montant des dépenses de carburant pour un moyen de transport qui dépend de la distance parcourue au cours du mois. Alors, ça veut dire que tant que j'engendre plus de niveaux d'activité, vu أنني أنا كنمارس مستوى ديال واحد النشاط كبير، يعني حتى هاد لي شارج فاريابل ديالي حتى هما كيطلع لو مونطون ديالهم. مثلا l'entreprise, مثلا l'achat de matières premières. L'achat de matières premières, c'est une charge variable. L'achat de matières premières, bien sûr ماشي نفس الماتير بروميير، نفس لا كونتيتي اللي شريت هاد الشهر هي اللي غادي نشري الشهر الجاي، ولا لا كونتيتي اللي شريت هاد العام هي اللي غنشري العام الجاي. bien sûr la quantité elle varie. Les charges fixes, ce sont des كنسميوهم aussi les charges de structure. Les charges fixes ou bien les charges de structure, ce sont des charges qui sont fixes pour une structure déterminée. هادو واحد les charges اللي ما كيتبدلوش. Quoi que ce soit le niveau d'activité de l'entreprise, les charges fixes restent instables. Par exemple, les salaires, les dotations d'amortissement, les primes d'assurance, les loyers. Alors, ce sont des charges qui sont fixes. Il y a quelques modifications, ولكن modifications qui sont exceptionnelles. ماشي courantes, ماشي دائمة, ماشي مستمرة, ماشي جارية, ولكن كتكون exceptionnelle. ما كتكونش une modification d'exploitation. Alors, grosso modo, les coûts partiels هما les charges variables ou les charges fixes. Les charges variables قلنا هما واحد les charges engendrées par l'entreprise et qui varient, qui يتبدلوا على حساب la fonction de l'activité de l'entreprise. L'entreprise طلعت من l'activité ديالها، donc حتى les charges variables حتى هما كيطلعوا. إلا l'entreprise هبطات
من l'activité ديالها bien sûr les charges variables تا هما تيهبطوا. وعطيت اكزامبل ديال l'achat des matières premières. l'achat de matières premières ما كاينش شي entreprise نفس لا كونتيتي اللي كتشري هذا الشهر كتشريها الشهر الجاي ديال les matières premières. bien sûr تيكونوا des différences. Les charges fixes, واحد les charges qui ne varient pas quoi que ce soit le niveau d'activité de l'entreprise. ما كيتبدلوش كما كان النشاط ديال l'entreprise. بحالاش قلنا meilleur exemple هما les salaires. Alors les salaires عندي مثلا un comptable لو سالير اللي كنعطيه هذا الشهر هو اللي غادي نعطيه الشهر الجاي اي انسي دو سويت. كل شهر نقدر ندير ليه واحد لوغمونطاسيون دو سالير دو طون ا اوتر ولكن كتكون اكسبسيونيل ماشي كتكون كورونت. بحال مثلا لي لوايي. الوغ اللوايي اللي تنخلص الكرا اللي تنخلصو هذا الشهر هو اللي غنخلص الشهر الجاي ولا نخلص الشهر الاخر اي انسي دو سويت. بحال مثلا لي بريم داسيورونس. الوغ لي بريم داسيورونس نفس البريم الا كانت مونسيوال نفس البريم كتخلص كل شهر ولا نفس البريم كتخلص تريمستريال كل 3 شهور ولا سيمستريال ولا انويال ولا كل عام. bien sûr je paye la même prime d'assurance. Une petite remarque, le chiffre d'affaires, les achats consommés et les achats revendus sont variables. Alors le chiffre d'affaires de l'entreprise c'est un produit variable. Les achats consommés de matières et les achats revendus sont variables. Les achats de matières premières variables. Les variations de stock. Alors les variations de stock de produits sont à considérer comme variables. Bien sûr, qu'est-ce qu'on dit la variation de stock ou les autres charges et produits sont à ventiler en fonction des cas. Alors هنا ملي تنقولوا coût partiel on parle d'un coût. Alors تنهضروا على واحد لو coût. Alors le coût كيفاش كنحصلوا على لو coût, comment on obtient le coût. Alors le coût مثلا coût variable. Alors le coût variable كيفاش كنحصل عليه هو l'ensemble ديال les charges variables ناقص les produits variables. فهمنا. alors coût variable هما les charges variables moins les produits variables. coût fixe هما les charges fixes moins les produits fixes. تفهمنا. donc le coût اشنا هو coût هو l'ensemble des charges moins l'ensemble des produits. مجموعة ديال les charges ناقص l'ensemble ديال les produits. هذا هو le coût.